Eric, nilikuwa nataka nikuulize Le International. Nilikuwa nataka nikuulize kitu kimoja. Ni kwa nini wewe unasema tulaumu serikali? Na ni kwa nini unatuambia tuone mbali? Kuna nini hasa kiko hapo katikati? Maana tunajua saa hizi serikali inapambana na vita ya M23 na FCC. Tunajua serikali saa hizi ilijitolea kukabidhi madaraka wazalendo. Lakini katika maneno yako unasema tuone mbali. Nilikuwa nataka nielewe kidogo. Na sio nieleweshe mpeke yangu, but ueleweshe umma. Kuna nini hasa kinaendelea chini kwenye serikali ambacho wewe kama mtazamaji ama vile vile mkaaji wa Uvira ama mkaaji wa Baraka ama mtu wa Kongo unaona kabisa kiendeki na kipo sawa kwako Le International. Jiweke wazi, jifungua ili kila mtu na kila mmoja ajielewe Le International. Unajua hichi ni kitu ambacho kinatufunza na kinaweza kikaimiza watu wale ile maneno ya uongo ambayo inaendelea chini kwa chini ikawafanya watu wakaelewa kumbe ndio kuna ukweli na kuna uongo hapo. Unaona hicho kitu? Sawa. Tupo hapa kabisa kusikiliza. Sawa. Sio mwingine. Ni Le International huyo. Eric mwana huyo Ngontondolo ola. Wandugu zangu na wazee wangu, inabidi tuwe tunaambiana ukweli. Na ifo tuwe tunaona mbali. Tusiwe tu tunaishia fasi moja we kutourne tu fasi moja, no. Tuwe tunafikiria mbali na kuona mbali, kuwa na mavision de loin. Ndio tuko batu ba mingi beko bana kondane kwa ba Joseph Kabila. Ma information ziko mingi, balikutana reunion na haba banasema hivi na hivi. Felix anasema hivi na hivi. Bon, kenye mimi nitapenda niambie ndugu zangu, tukue wazi. Serikali yetu nayo ina matatizo fulani. Tusiwe tu tunaipa sheria, tunaipa tu sheria tuweke wanafanya na kile wanachofanya hakionekani. Hakionekani vraiment waziwazi kumacho ya Wakongomani. Hakionekani, ni kusema tu. Unasikia? Mimi niliwaambia tokea zamani ke politique mkwaki conflit. Mu politique mnakuwa ba adversaire politique. Ba adversaire politique c'est-à-dire que banaweza kosana mwimoya saa ingine saa tena bana arrange bana kutanana. Nasikia bana. Na keba na mwenzako mwenye alikupatia pouvoir. Keba na mwenzako mwenye alikupatia pouvoir. Hata utafanya aje ile reconnaissance yemo ndani haikosaki kuwemo. Ile reconnaissance haikosaki kuwemo. Kuye ya Joseph Kabila kuingia Mugoma. Sio kusema eti no gouvernement yetu ayui abaongei, no. Serikali yetu nayo iko mu contact na bale batu. Mkisikia makuku bandugu zangu, ninafuga makuku pa lupango yangu hapa, ninafuga makuku hapa wana. Mimi sikulaki hivyo vya maformole vya huko, nafuga wangu makuku hapa ndio buko nalialia hapa. Sawa. Serikali yetu nayo iko inaongea na bale batu. Ce n'est pas pour rien tout bakamate Bukavu, ce n'est pas pour rien bakamate Goma, ce n'est pas pour rien 4 hivi bakamate Bunagana. Na mpaka leo hivi Bunagana deja iko tu mu mikono yabo. Deja hapa tunakuwa tunaongelea tu ni Goma, tunakuwa tunaongelea tu ni Bukavu, mais tunasababu kama Bunagana iko sous occupation. Bunagana tuisha pana. Unasikia? Alors tusikalie tu eti tu kufelicite no Joseph Kabila nani Felix Sekedi no IDPS nani, no. Parti politique aigombolaki inchi. Parti politique bale ni batu banyebe kwa na viser ma intérêt zabo privé. Lakini ba victime ni population. Si ba victime ndio population ndio ba victime. Il faut tukue clair bandugu wangu. Huu ni Eric mwana huyu. Taya kufichana tena aina yako na taya kuogopa mtu, aina yako ni fo kusema ukweli. Unasikia?
mutu kama angaliki umo mukongo au kwa kiati ma procedure ma procès ma justice akishaenda sasa inji ya inchi pale ndio anakuwa sasa, inakuwa ni procedure, anakimbia anafanya hivi na hivi, anafanya akikuya sasa tena inakuwa niliambiaka watu na tulikuwa mu contact na watu wa présidence, tukasema que non, vous connaissez ce qui se passe à l'est du pays, vous connaissez et vous êtes au courant de tout. Tulibambiaka, ils nous ont posé des questions. Dieu a nini masema vile? Non, pourquoi amujiinteresser na bawazalendo? Yani kujiinteresser na bawazalendo ou bien kustenir bawazalendo ndio paka mujifiche besa benye muko munaogopa nani? Il faut les financer officiellement. Musikuwe tu noto kunyuma wazalendo kukinwa na kindani muko contre population. Mais ingekuwa eti muko nyuma wazalendo jusqu'à présent bele unani Bukavu, Uvira, Bunagana ingekuwa deja récupéré ku force yenye wazalendo beko nayo, lakini juu ya incapacité ya gouvernement yetu ndio maana unaona tuko tunatourner fasi moya. Incapacité ya gouvernement yetu, et ils connaissent ce qui se passe à l'est du pays. Ils collaborent avec ces gens-là. Unasikia? Mwisha wana faiblesse ya FARDC yenu. Mwisha comprendre kama FARDC iko totalement infiltré jusqu'à la moelle épinière. Pourquoi moi changer camp? Mwende ku wazalendo. Na wazalendo ni population isha simama. Mzee Uyema Muri ya kutumbesha simama. Honorable Foka Mike anasimama. Makana Kashimire John anasimama. Mzee wetu Reni Tongo iko pale, Mayele iko pale, et les autres ils sont là. Ils sont déterminés pour sauver la nation dans la main des envahisseurs. Mais à mon peine de financer officiellement, pourquoi? Kuba doter tout, ma munition, salaire, logistique, yote na madawa officiellement. Pour le moment, à tout comme démocratie n'a kufa. Il faut appliquer révolution républicaine et non la démocratie, la révolution républicaine, puisque nous sommes dans la révolution. Il faut qu'on sauve Mugini quoi agresser. Démocratie ndio inatuweka mwote ma désordre, yani kila mtu pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, yani kila mtu iko na droit ya kufanya vyote venye anapenda mugini. Najua na mugini yetu haiko tena respecté, et surtout règne ya benye banakuya. Comment ça fait-il expliquer un pays comme la RDC yenye iko na plus 1500 partis politiques? Ni yote ma parti politique iko na vision gani? Iko na idéologie gani? Après kaka kuiba kwenda kuweka makuta mabulaya Miami partout ma Suisse wapi? Au détriment du peuple congolais. Mais tusikale pale tuko condamné bale bananga na tukue na tukue tuna féliciter gouvernement yetu na kati serikali yetu na iko na mapungufu fulani. Il faut critiquer bote. Na kama kweli ni ba vrai patriote, baachane na FARDC. Baende ku armée nationale congolaise, ndio wazalendo. Bazebe ko pale banasimama pa. Inakuwa tunataka piga Bukavu muishie pale. Tunataka piga Bukavu muishie pale. Tunataka ingia hapa muishie pale. Tunataka ingia hapa. Yani si tena ndio tunakuwa sasa ba défenseur. Batoto ya inchi banakuwa ba défenseur. Yani bataka banakuya, si tuko pale tuko tuna défendre, ndio tulikalia tulibapiga. He bali kufa. Bali fanya hivi na hivi. Non, il faut accélérer jusqu'à la haute marche du podium. Il faut tuingie mpaka mule Bukavu. Na bazee wetu bajiprogramme mule Bukavu na installer gouverneur wa bazalendo mule Bukavu. Mutaona Goma itatingizika, lakini juu ya instruction yenyewe kunatoka ku makao makuu na juu yenyewe iko na provoque yote malantere yenyewe sisi tuko nayo. Nasikia mu politique ya mko ki conflit na conflit haikuwa ki éternellement, mais muko ba adversaire politique. Hakuna mwenye angejua kama Moise Katumbi na Joseph Kabila bangekutanana.
Na vile ndio viko Joseph Kabila na Félix Tshisekedi. Ils collaborent chaque jour. Mais benye biko wanatuambia mchana sio politiki. Politiki ni kile kenye kinabakia ndani, na kile kenye kilisemekana zarani haiko kipolitiki. Siasa ni kile kenye kinabakia ndani ya mtu, ndio siasa. Kuya yake kule ni play yote yenye ilikuwa planifié. Kongo banajua kule, yani kutembea yote ya Joseph Kabila, anakuya anaenda hivi mpaka anafika mpaka anaingia Bukongo. Sasa kishaingia Bukongo ndio banaanza kulongosha watu na kuma television. Tunafanya hivi, tunafanya hivi cours militaire et justice hivi tunamconfisquer ma bien. Non. Ce sont des aventures, vous blaguez avec le peuple congolais. Il ne blaguer avec le peuple congolais, il faut réagir. Pourquoi ils ne voulaient pas fermer la frontière avec le Rwanda? Frontière na Rwanda, pourquoi baifungi na banajua ke tuko na guerre na Rwanda? Rwanda kila mara ndio niko na agresse Congo na inaua ba peuple congolais. Inaua ba peuple congolais ni Rwanda. Sasa pourquoi amufermili ma frontière? Lakini mnabaachia njia tu, banaingia, banauana, banatoka. Banaingia, banauana, banatoka. Après mnasema que non, tuko tunafanya kazi diplomatie gani attaque ba ennemi biko na progresser. C'est le fait contre qui? Si la population sasa tunasimama na volonté yetu, bule wanyile nguvu yenye Mungu alitupatia, njone si tunasimama naye pour que tu défendre mujini. Après de bonaza tena non, tufanye cesser les faits dû à observer dialogue yenye kuna ndoa avec les rebelles. Est-ce que Mukongo muko rebelle? Mukongo muko ba rebelle? Un rebelle c'est quelqu'un qui se rebelle contre son gouvernement. Est-ce que M23 avec comme gouvernement ou bien le gouvernement? Ou bien comme gouvernement? Non, ce sont les agresseurs, ce sont les étrangers qui ont pénétré la frontière, baningia mu bulongo yetu. Bana massacré, bana pillé, bana tué les paisibles citoyens de ce pays. Sasa ile dialogue ni nini? Dialogue il faut quoi? Dialogue intercongolais, ya siye kwa siye ba congolais de père et de mère. Siye ba wazalendo sasa au moins tufanye decision yetu siye peke, bazebo tukamate decision bo peke kwanza ile par la force ya ba wazalendo ya Mungu wa mababu bakamate tu Bukavu. Juu tukichunga serikali tutafika mu 2028 na tutaenda kule ile bo dialogue tena ile bo dialogue kule ndoa kule mwenye alienda ku declarer ile dialogue ya kule ndoa ni Kagame. Kagame ndio mwenye alipalisha bila vitu vya ndoa vile. Na vile vitu vya ndoa vile ni mixage, ni brassage, ni kuintegrer ba les bots ba mercenaires ni benye balikuwa nabo tena mu armée. Na bakisha kuya tena mu armée vile, si tena tunabakia nyuma juu nini? Juu si tuko tunaangaliwa na serikali. Serikali ya wapi? Est-ce que Kongo iko na serikali? Serikali corrompue. Beko banaiba tuma makuta. Tuapema maki na tuapema mchu. Tusikuwa tunga tukua milieu de village. Tukua tunakritike ngambo zote. Benye baoni mbali, ndio benye beko naisha tu kusema vitu neba hiyo. Mais benye beko na mbali, beko na vision de loin. Baisha comprendre ce qui se passe. Hii politique neba beko banakologa hapa ni politique gani? Banafanya vya kwabo au banafanya vya kwabo. Leo Bunagana hivi tuishe sababu mwikono Bunagana. Mais Bunagana iko sous occupation. Mais inakuwa ni Goma Bukavu. Hata ile Bunagana mwisha pana hiyo. Hata elke gouvernement tena hivi inasemeka jua Bunagana, abasemeka tena jua Bunagana. Inakuwa mema tagoma tena abaisemi. Mukitiatia mtu kila siku mukinwa muko mnampandisha gaz. Musifatana na Joseph, sie tufatana na objectif yetu, financer ba wazalendo, mubadote tout na mutaona moins ya 5 jours Goma Bukavu itakuwa récupérer moins ya 5 jours. Mais pourquoi le gouvernement aipendi kukamata ile ma décision? Puisqu'ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire avec ses alliés. Il faut parler la vérité. À tout côté n'a pas le Dieu à kukachi ma chose, il faut parler la vérité. Batoto ya mugini banasimama bao peke, ba défendre mugini yabo bo peke. Du armée yetu iko totalement infiltrée ni abatusi. Ni FRDC, force armée rwandaise déployée au Congo. Imagine venir vilitoka kule Sun City, vilikuwa juu ya mixage, juu ya brassage. Habito intéressé si Bakongomani.
armée il faut iko ANC, armée nationale congolaise yenye itakuwa dirige na wazalendo wa mzee William Amuri ya Kutumba, l'héros vivant, l'espoir de tous les peuples congolais. Wa mzee wetu wa kama ils sont là. Mais baisha sema baisha choka, lakini inakuwa tu no, tunamconfisquer ma bien. Non, justice ifanye kazi, hatuko na besoin ya mtu, basi tuko na besoin ya bulongo. Hatuko na besoin ya Josefu, hatuko na besoin ya kale kananga, hatuko na besoin kadamu, tuko na besoin ndio ya bulongo yetu iko njo récupérer. Na muhiwa kama Congo ni cœur d'Afrique. Libération ya Congo c'est libération africaine. Délivrance ya Congo ni délivrance africaine. Ndio tuta comprendre. Pays zote ziko zinaweka macho mu Congo. Na kama gouvernement yetu iko très faible, basi nisie benyewe njo benyewe tutakufa tu. Sio njo ba victime. Beko na batoto hapo mabulaya, watu beko banasoma, beko bien, chaque jour mamiliari ziko zinaenda, mamilioni ziko zinaenda. Lakini Goma chaque jour les gens meurent. Bukavu chaque jour les gens meurent. Chaque jour les gens meurent. Est-ce que bale beko nakufa bale? Mtoto autorité gani mwenye banisha uwa mona? Hakuna. Pourquoi? Ils connaissent banayua venye beko banakologa ma politique yabo. Bale bato baingie bure humu. Baingie tumbure na ma frontières zibakie tu wazi hivi tu mavae kama kwenye hakuna kitu. Après bato bashiseme. Non, il faut critiquer tous les deux côtés. Na pays bila fédéralisme akuta kwa kamani. Nabambia mimi Eric Mana Uyungu, il faut que République fédérale du Congo. Ndio kikuwa République fédérale du Congo, kila état fédéral, yani kila province itakuwa na capacité ya kuformer armée yake bora yo peke. Na pale mugeni atajitambua yeye ndiko ni nani, na pende watakimbia. Il faut armée ilikuwe fédérée. Pays yote niko fédéré, ile pays inakuwa na amani. Na ndio maana baba bazungu kule mabulaya balikuwa system ya mafede, yani ya ma république fédérale, ya ma fédération. Unakuta yote ma Californie, ma Texas, ma Florida, ma Missouri ni ma état fédéré. Même à Russie inakuwa ni pays fédéré, ni pays fédéral. Nigeria inakuwa ni état fédéral, angalau inakuwa développé mu Afrique. Ukende wote mu Royaume-Uni wote inakuwa ni fédération. Pourquoi pas un grand pays comme le Congo? Il faut quoi fédérer. Mais quoi fédérer? Mutaona machangement zitatoka mu Congo. Kila pays itakuwa na armée, na Sud Kivu itakuwa na armée hapo tu ya wazalendo tu. Na ndio mutaona penye enemy ataingia kama ataingilia wapi. Lakini demokrasia inapapatia droit yote ya kufanya venye wanapenda. Ndio maana tuko nazidi kukufa, na ndio maana tuko nazidi kuendelea kuzinda mubulongo tu. Mebeko banakologa politique mugiza, mais banakuwa tulongofya kukinwa butu baburebure. Il faut tout réfléchir, le peuple congolais, il faut réfléchir. Réveillez-nous le peuple congolais, si peke tulamuke. Tukiangalilia tu ba individu kazi yenu. Ni problème ya nation, ni problème ya bulongo, ce n'est pas un problème d'un individu. Non. Nous sommes là pour défendre la nation congolaise, la terre congolaise. Nous ne sommes pas là pour défendre un individu. Non, un individu a un mandat. Iko na limite yake. Hii limite yake kiisha anajiendea, me bulongo inabakia. Na kama tukulite juu ya bulongo, tukilite juu ya kuangalia ba individu, tutamalizika Bukavu, watu wataisha, Goma watu wataisha, na mutanitika hapa. Tutafika mpaka mu 2028 tuko tu mwialire hii. Na kutaweza kwa riski kukose kwa maeleksio. Tena ma transition tena unakuta tena afese yote M23 tena inaingia mu arme transition tena tunaanza kujiuliza tulifanisia nini? Bila tena tulipigana tunaishia wapi? Makazi yetu tulifanya tunaishia wapi? Tunaonekana tena babumbafu. Le peuple périt par manque de connaissance. Tusikalie bufana. Non. Tuvize mbele. Tuvize objectif. Tuangalie kwenye tulitoka. Tuangalie penye tunasimamia na tuvize kwenye tuko naenda. C'est ça être un patriote. Tusangalilie mutu, tusangalilie ba individu bale. Non, tuangalilie banani, tuangalilie bulongo na aba balidere betu benye beko banakufa mupori juu yetu. Na kama ni michango tutange michango tu. Sawa nisha pale Eric Mana huyo anatoa ka message kale. Atura tena na hata tena tisha kwa mafu ekwalanga. Eric le Internationale unaeleweka ndugu yangu, unaeleweka zaidi, na
inaonekana ni kiasi gani una uchungu tosha kabisa wa nchi. Katika maneno yako nimejifunza kitu kuonesha utu wa umma na nguvu ya umma inaweza ikapeleka sehemu hii vita. Lazima tuungane. Nimesikia kabisa tuungane, lazima tuungane. Eric, acha nikwambie, acha nikuaje. Nasema asante, nasema asante siku ya leo, na nimefurahia hotuba yako leo. Umeongea kabisa, yaani umejifungua kama jinsi unasema, ushakuwa mafu, umejifungua kabisa. Sitachoka kukupigia simu mara kwa mara pale ambapo utasikia una uhuru kabisa wa kuongea na mimi, tutaongea. Asante sana Eric.